Hello, bonjour, Tere. My name is Kevin Rex, and I have the great privilege of serving as Canada's ambassador here in beautiful Tallinn, Estonia. You know, I've just seen the new design for the International Estonian Centre, and it is gorgeous. I grew up in Toronto, and I know the exact location of the new KESKUS Centre, right in the heart of the world's most multicultural city. Canada and Estonia have grown so close over these past 100 years, and this building really pays tribute to that relationship. In fact, when it's completed, the very map of the country of Estonia will be there in the city of Toronto. My congratulations to all of the organizers on this incredible task and their wonderful journey. I can't wait for the grand opening party. I sure hope I'm invited. Elagu Eesti, Elagu Canada, Elagu KESKUS. Thank you, merci, aitäh. Tere KESKUS ja tere tulemast. KESKUS is going to be an architectural jewel in the heart of Toronto. A 33,000 square foot state-of-the-art performance and event space whose primary objective is to serve us. ¿Qué son meie? Who is this us? Us is the Estonian community around the world. Tere KESKUS. We all need to reach to make this happen. What a thrill that Tere KESKUS campaign thus far has exceeded all expectations. Thank you, aitäh. Joining us today is a wonderful and mixed lineup of greetings and entertainment in support of KESKUS. I am so excited to be here on day one with you of this campaign. Please consider giving to the best of your ability. I am honored to introduce our next greeting from Councillor Mike Layton. It has been a pleasure working with Councillor Layton as we prepare for construction. And his Estonian has gotten on pretty well as well. My name is Mike Layton, and I am the proud representative of Ward 11 University Rosedale at Toronto City Council. The annex neighborhood in which KESKUS International Centre is located is in this very ward. With Estonians already being here on Madison Avenue with Tartu College for over 50 years, you are already part of the annex neighborhood. And when KESKUS is complete, we will welcome Estonians from all over the world to Toronto to this landmark building in the Bloor Street Cultural Corridor, the annex neighborhood, and all parts of the beating and multicultural heart of Toronto's fourth largest city. Congratulations on getting KESKUS underway. Let's get this built. Thank you, Councillor Layton. We look forward to seeing you at the opening. My name is Heili Toome, second generation Canadian, but also Estonian. I am proud to be a director of the International Estonian Centre Inc. and its board chair. Like me, there are so many who identify with the Estonian community, being the foundation on which our lives have been built. From childhood through adolescence to adulthood, the Estonian community has nourished me in different ways at every stage of my life. I am so grateful to this community for connecting me to the love of my life, with whom I have 2 children, and our home language is Estonian. This thanks to the sacrifices my parents and grandparents endured to give me, and so many others like me, this rich sense of belonging. This belonging was not just for Toronto. Wherever I have gone in the world across 4 continents, I am inevitably moved to find other Estonians. Being Estonian gives me something in common upon first meeting. KESKUS will be that flagship, that connector, that will make this so much more than just while in Toronto, but connect all of us, our diaspora communities across the world. The Tere KESKUS campaign encourages all to leverage the sacrifices made in our collective past to help build the same security and sense of belonging for our kids and generations beyond. Tere KESKUS, mina olen Toronto ülikooli emeriitprofessor ja ma toetan meie ettevõtet uut kodu luua
ja olge kõik selle poolt ja aidake, kui saate. Tere! Olen Toronto Eesti Maja president Veiko Parming. On öeldud Eesti kohta, see on väike riik suurte ideedega, mida napib pindala ja rahvaarvu poolest, teeb tasa rahva ambitsioon, loovus ja pühendumus. See ettevõtlik meelelaad juhib meid nii Eestis ise kui ka mujal maailmas. Peagi on algamas ehitustöö keskuse rajamiseks Toronto südalinnas. Sellest saab elujõuline kooskäimise paik eestlastele ja meie sõpradele igas vanuses, siit ja sealt ja igast maailma nurgast. Meie väliseesti kogukonnad suuresti tekkisid ühtäkki juhusliku ja saatusliku sündmuste tõttu, maailmasõda, raudne eesriie ja kõik nende asjadega kaasa käivad õudsused. Äkitselt olid õed ja vennad, vanemad, vanavanemad lahutatud. Nende vahele ootamatult tekkinud kuristik kasvanud nii suureks, et oleks elanud kas või eri planeetidel. Kes oleks seda ette näinud ega soovinud, aga nii see oli. Meie esivanemad, kes sattusid elama Torontosse, New Yorki, Baltimore, Chicagosse, Vancouverisse, Rootsi, Austraaliasse ja veel sadadesse kohtadesse. Nemad vajasid tohutut jõudu ja visadust, et läbi lüüa uues asukohariigis. Seda nad ka tegid ja väga edukalt. Aga neid ei rahuldanud omaenda materiaalne heaolu. Ülimalt tähtis oli nendele meie keele, kultuuri ja rahvusliku eneseteadvuse hoidmine ja edasikandmine. Au nendele, sest et vaata, kui tublisti nad sellega hakkama said. Näita mulle, kus veel siin mandril oleks nii uhke oma päritolu üle juba 3. ja 4. põlvkonnas. Meie ühispärand, milline imeline olend, see elab ühtlasi meie sees ja meie vahel. See on ühisprojekt, mille viljaks ei ole ainult võtmine, vaid ka oma panuse andmine. See on selline harukordne omand, mida me saame kasvatada, aga ei saa mitte osta või müüa. See on meie globaalse pilgu tasakaaluks midagi väikest, suure, laia inimkonna kõrvale midagi armsat ja omast. Kas see ei ole selline projekt, mis on üheaegselt liiga suur, et ükski elav hing suudaks seda täies mahus mõista ja liiga väike, et ühegi inimese panus saaks olla märkamatu? Mis on selle tundemärkideks? Ühine pingutus, hoolivus, äratundmise rõõm, ühine uhkus saavutuste üle, ühtekuuluvus. Su valu südames mul keeb, su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb. You know, those of us who have grown up in Canada or the United States or elsewhere know well the feeling of engaging our many identities. We strongly identify with our home country, yet we also carry forward our forefathers' cultural heritage. That heritage is more than just a historical legacy. For many of us, it is the stitching that holds together much of our social fabric, and not only binds, but amplifies our ties to family, friends, social circles, and community. Through this social fabric, we pursue our joint hobbies, find meaning in volunteering, share resources, connect across borders, and develop social networks without the struggle and anxiety of having to manage it alone. Furthermore, our heritage grounds our individual identity. It connects us to our past, gives meaning, and frees us to chart our own path in life, secure in the foundation underfoot. For some who have become less engaged at times,
It offers an avenue that we have the option to turn to. The strength of this foundation is hardly something that everyone has, and it does not come without effort. And how fitting that a great country like Canada, where KESKUS will be located, entrusts and relies upon its rich ethnic diversity to sustain communities, foster cultural exchange, and create the mosaic that defines this country. My hope for KESKUS is that it can be a place for all of us to connect in person and virtually, to connect with each other and with 21st century Estonia. I believe strongly that the Estonian project is only at its dawn. Freed from occupation and foreign rule, we are only starting to see the full force of what such a courageous and ambitious people are capable of achieving. It's hard to dispute that the world's interest and respect for all things Estonian has never been this high. Eestlased, kes elavad välismaal, meil on tähtis võimalus jätkuvalt meie rahva ja kultuuri arengusse panustada ja seda tutvustada meie sõpradele, tuttavatele ja maailmale. Aga eestluse projekt ei ole ainult väljaspoole suunatud. See on ka vähemalt sama suurel määral enda sisene. Meie pärimuskultuuri hoidmine, kasvatamine ja kujundamine on meie igaühe otsus ja valik. Selge see, kui võtta kõik sõjapõgenikud ja uuemal ajal Eestist välja rändanud eestlased ja kõikide nende järeltulijad, ei ole kahtlust, et mis iganes võis tähendada sõna väliseestlane 50 aastat tagasi, see seda enam ei tähenda. Väljakutsed ja võimalused on uued. Ja Eesti rahva arengut on alati iseloomustanud leidlikkus ja agarus. Meie kui Põhja-Ameerika eestlaste ajalugu on näitanud, et aateline side kodumaaga võib elada jõuliselt edasi, olenemata vahemaast. Siiski ürgne side maaga, sümboolikaga ja mõtteviisiga on kiirem hajuma. Mina usun, et see on üks põhjus, miks sõjapõgenike põlvkondade vägi võib meile tunduda niivõrd asendamatu ja nende lahkumine nii teravalt valus. Nemad räägivad meile aadetest, aga ka kollendavast rukipõllust, lapsepõlve koduaias õitsvast õunapuust ja hingedaja hämarduvast metsaalusest. Meie esivanemate maa on nii hingelähedane, nende jõud kandub meis edasi. Ent meie, kes me oleme sirgunud välismaal, kes ei ole põhikoolist eesti keeles õppinud, kelle vanemad võib-olla ei räägi ka puhtalt või üldse eesti keelt, kelle lähedased sugulased elavad samamoodi välismaal, kellele ei ole olnud võib-olla väga palju võimalusi veeta aega Eestis. Kui kerge on meil tunnetada Eesti kaugust, geograafiliselt ja mis veel vaimselt. Olles käinud Eestis, kes meist ei oleks tundnud põnevuse kõrval ka ärevust, ebaadekvaatsust teadmiste osas, igases emakeeles rääkimise häbenemist, suhtlusviisi erinevuste üle närveerimist. Mina tean, et need tõrked on reaalsed ja ma samuti tean, et neid saab ületada, aga selle jaoks läheb vaja kannatust ja positiivset mõtlemist. Õieti kõige rohkem läheb vaja enesekindlust. On vaja püüdluses tunda väge ja innustust. Teeme KESKUSest tõelise värava Põhja-Ameerikast Eestisse ja Eestist siia. Jätkame ja tugevdame püüet innustada tulevasi põlvkondi veel paremini kui kunagi varem. Anname igaüks oma panuse selle heaks, et sellest majast võiks saada elujõuline eesti keele ja kultuuri keskpunkt, mis tugevdab meie kogukondi nii Torontos kui üle mandri ja maakera.
levitame laiemalt välis-Eesti pärandit ja meie väärikat 75-aastast ajalugu. Kutsume eestlasi kokku kodumaalt ja igalt poolt, tutvustama maailmale meie inimeste saavutusi ja meie rikkalikku elavat ühispärandit. Me suudame kõike seda teha, teeme ära. Generations before us have banded together to build the places that would become our community's homes. We now have the same generational opportunity to build a sustainable home for our future generations. There is no doubt that for many younger people, these are difficult and uncertain times. Economic, political, environmental, and social challenges abound. For the first time in a long time, many young people doubt whether our standard of living will keep up with generations past. Let us tap into the strength and resolve that our grandparents and great-grandparents showed in taking responsibility for leading our communities. And let all of us, across all generations, follow their lead in coming together and pooling our resources, each of us making a meaningful contribution. Together, you, I, and all of us can do what none of us could hope to achieve on our own. Let us be remembered as having built a very special place for our future generations to make their own, a place to share with one another, a home to be proud of for a long time to come. Thank you for your generosity and your support. Together, we will bring KESKUS to life. Tere KESKUS! Olen Tõnu Kaljuste, dirigent. Pikki aastaid koore ja orkestreid dirigeerides võin öelda, et iga tugev kultuuriruum aitab rahvast siduda. Torontosse loodav rahvusvaheline kultuurimaja KESKUS võimaldab eestlastel üle ilma tugevdada ja esile tuua eestlust. Kui teil on valida muusika või vaikuse vahel, siis ikka muusika. Kui vähegi võimalik, annetage paar nooti uue teose sünniks. Saagu KESKUS! Welcome to KESKUS, the International Estonian Centre, opening in 2022 in the heart of Toronto, North America's fourth largest city. Designed by three-time Governor-General award-winning architect Alar Kongats, who explains the public courtyard that is shaped like the borders of Estonia itself. The center's public courtyard reflects Estonians' connection to nature with greenery that can be enjoyed from every level. The courtyard space is also a way to get back to the city, a vibrant haven that celebrates all things Estonian. On the left is the bistro. It will offer an Estonian-inspired menu and be a welcoming place to meet with friends or enjoy a cup of coffee in the sunny, sheltered courtyard. KESKUS is fully accessible and proximate to the Spadina subway interchange station. For those who live locally, KESKUS will be a regular destination, whether to take children to Estonian school, go to choir practice, attend a concert or film, or take in a lecture. For Estonians locally, nationally, and internationally, KESKUS will be a natural place to gather for celebrations and events, share experiences, catch up with long-distance friends, and make new connections. State-of-the-art technology will make concerts, classes accessible from any part of the world. The Grand Hall will be a multifunctional, acoustically engineered performance space that can seat 300 theatre style and boasts an adjacent commercial catering kitchen for formal events. The Heritage Building wing of KESKUS will house a business accelerator on the main floor, office space on the second floor, and a library with soaring ceilings on the third floor.
The high-ceilinged basement floor will feature a business centre and a 1,600-square-foot community room. The mezzanine floor has a music room that can double as a meeting room, and the third floor boasts 4 classrooms. The rooftop garden is an event and learning space with unrivaled westerly views and a temporary tent with seating for 80. All of this within Toronto's Bloor Street Culture Corridor, the Culture and Academia District in Toronto. KESKUS will be a dynamic hub, showcasing our rich heritage and promoting Estonian innovation. It is envisioned to be a vibrant gathering place for Estonians of all generations and backgrounds to connect, celebrate, and share our culture and achievements with each other and the world. Keep abreast of project progress at estoniancentre.ca. Sign up for the monthly newsletter and become a donor to help KESKUS achieve its mission. It's more than a cultural centre. It's the heart of our community. Hi, I'm Alar Kongats. I'm the architect for the KESKUS, the new International Estonian Centre on Madison Avenue in Toronto. And I'm taking you on a tour today of the second floor of the centre. Just to give you a bit of an orientation, on the bottom of the page is Madison Avenue, and then to my right is Bloor Street over in this direction here. Tartu College is approximately here. The KESKUS is made up of the main building and then also the annex building, which is an existing historic house on the site. This is the main floor of the center. This is where all the action takes place, or a big chunk of the action takes place in terms of celebratory events and that. It is kind of the heart of the center. It has a large main hall that can seat anywhere from 400 to 500 people for a concert type presentation facility to smaller dinners, and we have 2 plans that also show how the main hall can be subdivided into 2 smaller halls for, say, smaller dinners or events, and then also a kind of blackout situation, black box situation, where it can be used either for a concert facility, smaller concert facility, also for films and that. The other main features of the second floor are the 2 wings that form define the courtyard below. Again, you're overlooking the courtyard from all the spaces. It's all glazed throughout here. There are 2 kind of balcony areas and also green roof at the lower level. A key feature of the center is its connection to nature and green planting. So no matter what floor you're on, you're always cognizant of the fact that there's outdoor space that is part of the center. And that's one of the things that makes it unique within the City of Toronto, is having this outdoor space always associated in a dense urban environment. The main hall is well supported by a kitchen area, which is located here, a service corridor that runs along the back, that also provides for storage, also AV equipment for events that occur within the main hall. There's ample washroom facilities on this floor as well. And then there is also a leasable area here, which is the second floor of the existing house. Again, every area of the center is accessible. There's an elevator provided connection to the center from here. All the floors, whether you're going from the house to the actual center, everything is essentially accessible. When my husband Mick and I first moved to Sweden, we found ourselves at the Estonian house and in the company of other Estonians before the first week was out. And so I am delighted that Swedish Estonians Hain and Sirle also feel a connection and are here on day 1 of the campaign to join us. Tere, olen Hain Rebas, eestlane Rootsis, aga ma olen elanud ka ja töötanud Torontos, ka Eestis, Saksamaal. Ja juba vanema inimesena on mul üks asi südames, mida tuleb kohe ära ütelda, sest muidu ma äkki unustan ära, nimelt I love Toronto. Just nii. Ja ma soovin teile suurt õnne ja edu selle uue keskuse ehitamise puhul.
me tuleme hea meelega kindlasti kõik teile täitma teie uhkeid ruume just sellega, mida te kõik tahate, aga peaasi, et see maja püsti saab korralikult. Ja selleks soovin ma teile õnne ja edu ja olgu teil ka tore sel puhul. Aitäh! Tere! Mina olen Sirle Sööt. Olen Rootsist Rootsi Eestlaste Liidu esimees, Stockholmi Eesti huvikooli juhataja ja aktiivne veel paljudes teistes Eesti ühingutes Rootsis. Ma saadan oma siirad ja südamest tulevad tervitused teile eestlastele Kanadasse. See on nii tähtis, et meil on oma Eesti maja. Me ei kujutaks ilma Eesti majadeta Stockholmis, Göteborgis ja Lundis oma elu ettegi. Aga loomulikult on Eesti maja vaja ka selleks, et oleks võimalus tutvustada eestlust ja Eesti kultuuri kõikidele teistele. Sest tilluke Eesti vajab kõikide meie eestlaste abi üle maailma. Jõudu tööle! In one of their recent performances in Toronto, I had the pleasure of singing and dancing the night away with our next guests. With a special tribute to KESKUS, we are now about to hear Curly Strings with one of their latest tracks, Sõbrad on koos. Thank you for this wonderful performance we're about to see. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Olla me ringis on kindel ja hea, seljad on sirgu ja püsti on pea. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Võtame seda, mis võtta on veel, püsigu alles me huumori meel. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Sinul ja minul ja kõikidel meil, summas on parem kui mõnel parteil. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Täna on pidu ja pidu on see, mille jaoks oleme olemas me. Elagu rõõm, elagu elu ja elagu rõõm. Elagu süda, mis tuksub me sees, kui üheskoos tantsime rõõmude teel. Elagu rõõm, elagu elu ja elagu rõõm. Soojendab südameid sõpruse lõõm, rüübakem rõõmude karikas sõõm. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Haljendab aas ja punetab roos, elu on magus kui maasikamoos. Sõbrad on koos, üle pika aja me sõbrad on koos. Elagu laulud ja jäägu kõik see, mida me südames armastame.
oleme ansambel Curly Strings ja meil on ütlemata hea meel, et meie Kanada sõbrad kutsusid meid appi, et ka öelda, kui äge on see keskus, mis siin Kiivri peal on, mida hakatakse ehitama ja mille jaoks me toetust kogume. Jah, nagu te näete, meil on ansambel Curly Strings, meil on sellised lokilised pead ja tegemist ei ole stiilimuutusega, et siin on nagu kahel poisil on kiivrid peas. Meil ei ole kiivreid vaja, lihtsalt meil on nii kõvad lokid, mis kaitsevad me pead. Põrkab tagasi. Jah, põrkab. Ja me käisime mõned aastad tagasi Kanadas, seal oli suurepärane kogukond ja meil oli nii suur au ja rõõm esineda Torontos ja näha, kui lahedad inimesed seal on ja üle maailma, kuidas sõbrad saavad kokku tulla ja nautida kontserti. Et ma arvan, et selles uues keskuses hakkab toimuma samamoodi mõnusaid hetki ja palju toredaid koosviibimisi. Ja me alustasimegi oma väikest muusikalist tervitust lauluga, mille nimi on Sõbrad on koos, mis on selline sabatantsu moodi laul, Labajalg. Ja jätkame ühe võib-olla natuke tuttavama looga, mille nimi on Kättemaks.
lõpetame oma väikse tervituse viimase lauluga, mis tuleb meie uuelt plaadilt ja uue plaadi nimi on Pidu meis eneses ja laulu nimi on Ei vaja maailm. Ei vaja maailm ühte kurba laulu juurde, küll aga vajab maailm ühte keskust juurde. Toetame keskust. Toeta keskust. Kaks, kolm. Kas kuulsid, kuidas murdus puu, kui metsas polnud mitte kedagi? Kas üleüldse märkasid, et silmadel mul ikka sama värv? Kuis võisime me teadagi, et õnn on mitmekohaline arv? Ei vaja maailm ühte kurba laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Kas kuulsid juba uudiseid, et kõik on ikka samamoodi veel? Kas paremateks loob see meil, kui kellelegi haiget ei mene? Kas kuulsid minu häält, kui ma nukra meelega su peale mõtlesin? Kui magades ma sind ei näe, siis olemas sul üldse maa. Ei vaja maailm ühte kurba laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Ei vaja maailm ühte kurba laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Ei vaja maailm ühte kurba laulu juurde. Ei vaja kurba laulu. Elagu keskus!